अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लॉ के तालिब इल्मों ने अता तारड़ की लाइव शो में छितरोल कर डाली। ऐसे 7 सवालात किए, अता तारड़ के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं दोस्त मेरे जो वकील बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, तो क्या ये बियॉन्ड द यूथ प्रोग्राम में कोई ऐसा पार्ट है जो लॉ के लिए, स्पेशली लॉयर्स के लिए हो, जूनियर लॉयर्स के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं आपको बताऊं, हमारे सोसाइटी के अंदर ना, और ये सब के लिए, सिर्फ लॉ के लिए नहीं है, हमारी सोसाइटी में मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हुआ है। मेंटरशिप क्या होती थी? सहाफत के शोबे में फरूख साहब उठते थे और मुजीबुर रहमान शामी साहब के पास जाते थे या सोहेल बड़ाई साहब के पास जाते थे कि सर मैं पहला साल है जर्नलिज्म का, सर समझ नहीं आ रही, आगे अंधेरा है, नजर नहीं आ रहा, क्या करना है, मुझे गाइड करें। और जर्नलिस्टिक प्रोफेशन के अंदर ये बड़े नॉर्म्स थे, बड़े एथिक्स थे, लोग समझाते थे, प्यार देते थे, बताते थे कि यार ये वे फॉरवर्ड है। इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो पहले पेरेंट्स का, सोसाइटी का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का प्रेशर है कि परफॉर्म करना है, आगे निकलना है। उससे आप निकलते हैं, प्रोफेशन के अंदर आते हैं, तो फिर पहले साल में ही एक प्रेशर है सक्सेस तक पहुंचने का, कुछ कमाने का, कुछ प्रूव करने का, अपना नाम कमाने का। मेंटरशिप खत्म हो गई हुई है। मैं फहद साहब को कहूंगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करें। एक बॉडी, बेशक आप रिटन नोटिफिकेशन करें थ्रू कमेटी, यंग लॉयर सोसाइटी बनाएं, यंग इंजीनियर सोसाइटी बनाएं, जितने प्रोफेशंस हैं उनमें मेंटर्स हैं। मेंटर्स हम आपको देंगे, हम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम लॉयर्स इकट्ठे करेंगे। मेरे उस्तादों में से हैं सलमान अकरम राजा साहब, मुझे उन्होंने फाइनल ईयर में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया, तो जहां मिलते हैं तो मैं उन्हें कहता हूं कि सर आप मेरे उस्ताद हैं, लॉ मैंने आपसे पढ़ा है। कहते हैं यार लॉ तुमने जरूर मेरे से पढ़ा, मगर आजकल जो तुम कर रहे हो ये मैंने तुम्हें नहीं सिखाया। तो मैं चाहूंगा कि अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हम मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करें और उसमें गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए हम एक्सपर्ट्स रखें। ये मेरी आपसे गुजारिश होगी, इसको नोटिफाई कर दें, हम मुझे मेंबर रख लें और अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड लोगों को मेंबर रखें। ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये आपके सवाल से भला ये होगा कि हम बाकी प्रोफेशंस के लिए भी ये कमेटी नोटिफाई कर देंगे और इसका बेशक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम है वो फौरी तौर पे हल हो। इसको करते हैं और मैं बार में भी बात करूंगा कि यंग लॉयर्स के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें वो अपनी ये इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। थैंक यू। जो लोग खा के वतन बेच के खा जाते हैं, अपने ही कत्ल का करते हैं तमाशा कैसे। जो APS का सानिया हुआ था वहां भी बच्चे शहीद हुए थे, तो आप उसकी रिपोर्ट को क्यों पब्लिक नहीं करवाते? दूसरी बात APS का सानिया, उसके बाद दूसरा मेरा ये सवाल है, जो सियासी जुबान है वो मजहबी अलामात से भरी पड़ी है, तो आप सियासी जुबान को, सियासी शऊर बेदार करने की क्यों कोशिश नहीं करते? क्यों मजहबी जुनूनियत को उजागर करने की कोशिश करते हैं? थैंक यू। आपके शेर का पहले जवाब दूंगा कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे हम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी का नासूर है, जो आज भी प्रेवलेंट है, वो दहशतगर्द जिनकी कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। जब कन्वेंशनल वॉरफेयर होती है ना, उसके अंदर रूल्स होते हैं, फौजों के दरमियान जंगों की चीजें तय होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, और दोनों साइडों से तय होती हैं। फौज की ट्रेनिंग ऐसी होती है। जो दहशतगर्द होता है, जो नॉन कन्वेंशनल गुरिल्ला वॉरफेयर जिसको कहते हैं, वो किसी रूल, कोड ऑफ एथिक्स, किसी कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता। और वो जब उसको समझ ना आए कि मैंने किस तरह दुश्मन को टारगेट करना है, अपने दुश्मन को, तो वो बच्चों का भी कत्लेआम करता है। देखिए APS के बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद क्यों लॉन्च किया गया? इसमें कोई अबहाम नहीं है कि ये दहशतगर्दों की कार्रवाई थी। ये उन दहशतगर्दों की कार्रवाई थी जो आज बलोचिस्तान में भी अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये APS में ना हुकूमत को शक है, ना फौज को शक है, ना किसी और को शक है कि ये दहशतगर्दों की एक मजबूत कार्रवाई थी, और जो दहशतगर्द की सहूलतकार भी इसमें शरीक थे वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए जा चुके हैं। यहाँ पे 26th अमेंडमेंट जो है अभी रिसेंटली जो हुई है, उसके अंदर हमें डिसइंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो हम जा रहे हैं, अगेन इट इज़ अ रिएक्शनरी टेक। तो क्या इस तरह से पॉलिसीज, इज देयर प्रोबेबिलिटी के इस तरह की पॉलिसीज बन सकती हैं जो कि प्रोएक्टिव हो इन नेचर? पहली बात ये, मैं अभी 1-2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ये बात करके आया हूँ। मैं जिस मुल्क में गया हूँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अपने काउंटर पार्ट से भी, उनकी गवर्नमेंट से भी, कि वाई कांट ऑल द स्टेट्स, नेशन स्टेट्स ऑफ द UN गेट टुगेदर
اینڈ ڈس انفارمیشن پہ ایک باڈی بنا لیں، جس طرح کلائمیٹ چینج پہ بنی ہوئی ہے، جس طرح کاؤنٹر ٹیررزم پہ بنی ہوئی ہے، اور ایک دنیا میں فیکٹ چیک بنا لیں، اس کے رولز اور ایس او پیز بنا لیں کہ یہ فیکٹ چیک ہے اور یہ ویریفیکیشن کا سسٹم ہے، یہ کریڈیبل ہے، اس کے تحت پوری دنیا کے اندر پھیلنے والی فیک نیوز کو ہم کاؤنٹر کریں گے. یہ میں نے پروپوزل پہلی دفعہ دسمبر میں ٹرکی میں دیا تھا. اٹ واز ویل ٹیکن. ابھی سعودیہ میں اس کی بات کر کے آیا ہوں، چائنا میں اس کی بات کی ہے. So there needs to be an international system whereby disinformation and fake news can be countered proactively. ہمارے ہاں جتنے ادارے ہیں ہر میڈیا ہاؤس نے اپنا فیکٹ چیک بنایا ہوا ہے. ڈان کا اپنا ہے، جیو کا اپنا ہے، ایئر وائی کا اپنا ہے، ٹو نیم اے فیو چینلز. بٹ وہ پھر ان کے اپنے سسٹمز پہ بیسڈ ہے. ہم یہاں پہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جرنلسٹ کی ایک باڈی بنا دیں فرام اکراس دا میڈیا ہاؤسز، کہ جرنلسٹ اس کے ممبرز ہوں، حکومت سے ایک دو لوگ لے لیں، پرائیویٹ سیکٹر سے ٹیکنیکل ایکسپرٹس لے لیں، اور وہ ایک ابو پار ایک فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کا ایک وہ بن سکتا ہے. اس پہ میں کام کر رہا ہوں. I have not been successful, I will admit that. ابھی ٹائم لگے گا، بٹ yes, it is part of my agenda as Minister Information to go towards this system. آپ کا بہت بہت شکریہ. I'm very grateful. دونوں سائڈوں سے طے ہوتی ہے. فوج کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے. جو دہشت گرد ہوتا ہے، جو نان کنونشنل گوریلا وارفیئر جس کو کہتے ہیں، وہ کسی رول، کوڈ آف ایتھکس، کسی کنونشن کو فالو نہیں کرتا. اور وہ جب اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے کس طرح دشمن کو ٹارگٹ کرنا ہے، اپنے دشمن کو، تو وہ بچوں کا بھی قتل عام کرتا ہے. دیکھیں اے پی ایس کے بعد آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد کیوں لانچ کیا گیا؟ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ دہشت گردوں کی کارروائی تھی. یہ ان دہشت گردوں کی کارروائی تھی جو آج بلوچستان میں بھی اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ اے پی ایس میں نہ حکومت کو شک ہے، نہ فوج کو شک ہے، نہ کسی اور کو شک ہے کہ یہ دہشت گردوں کی ایک مضمون کارروائی تھی، اور جو دہشت گرد کی سہولت کار بھی اس میں شریک تھے وہ کیفر کردار تک پہنچائے جا چکے ہیں. یہاں پہ 26th امینڈمنٹ جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہوئی ہے، اس کے اندر ہمیں ڈس انفارمیشن کے اگینسٹ جو ہم جا رہے ہیں، اگین اٹ از اے ریئیکشنری ٹیک. تو کیا اس طرح سے پالیسیز، از دیر پرابیبلٹی کہ اس طرح کی پالیسیز بن سکتی ہیں جو کہ پرو ایکٹیو ہوں ان نیچر؟ پہلی بات یہ، میں ابھی ایک دو انٹرنیشنل کانفرنسز میں یہ بات کر کے آیا ہوں. میں جس ملک میں گیا ہوں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بھی، ان کی گورنمنٹ سے بھی، کہ وائی کانٹ آل دا اسٹیٹس، نیشن اسٹیٹس آف دا یو این گیٹ ٹوگیدر اینڈ ڈس انفارمیشن پہ ایک باڈی بنا لیں، جس طرح کلائمیٹ چینج پہ بنی ہوئی ہے، جس طرح کاؤنٹر ٹیررزم پہ بنی ہوئی ہے، اور ایک دنیا میں فیکٹ چیک بنا لیں، اس کے رولز اور ایس او پیز بنا لیں کہ یہ فیکٹ چیک ہے اور یہ ویریفیکیشن کا سسٹم ہے، یہ کریڈیبل ہے، اس کے تحت پوری دنیا کے اندر پھیلنے والی فیک نیوز کو ہم کاؤنٹر کریں گے. یہ میں نے پروپوزل پہلی دفعہ دسمبر میں ٹرکی میں دیا تھا. اٹ واز ویل ٹیکن. ابھی سعودیہ میں اس کی بات کر کے آیا ہوں، چائنا میں اس کی بات کی ہے. سو دیر نیڈس ٹو بی این انٹرنیشنل. جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.